आजादी, औरत का नारा आजादी, औरत का नारा आजादी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम नवाज और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं औरत मार्च को कवर करूंगा और इधर लोगों से बात करूंगा, तो आज का मेरा सवाल ये है, इन तमाम ख़वातीन जो औरत मार्च में आई हुई है, इनसे सवाल करूंगा कि आज की औरत की सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी परेशानी क्या है। तो आइए सुनिए इनके जवाबात। इस वजह से मैं सड़क पे आई हूँ कि पदरशाही से हमें निजात चाहिए और अपना घर चाहिए। जो ख़वातीन के हरासा करने के वाक़यात और जिस तरह के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, इसके बाद तो ये मार्च हर महीने होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये हमें कोई सुनता नहीं है। हम स्लोगन्स बनाते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और लोग उसको अपनी तरफ से इंटरप्रेट करके उसको ख़राब कर देते हैं। सबसे बड़ा मसला हमारा ये, लोग सुनते नहीं हैं, सुनते भी हैं तो सही से नहीं सुन रहे। औरत की सबसे बड़ी परेशानी में बहुत सारी वजूहत हैं। एक डोमेस्टिक वायलेंस बहुत प्रेवलेंट है, आप सिक्योर नहीं हो, अपनी कंट्री में आप सिक्योर नहीं हो, इसकी बहुत बड़ी वजूहत है कि हम यहाँ पे मार्च करेंगे। मैं हरासमेंट के बहुत खिलाफ हूँ। इसका मतलब है कि जिनको औरत मार्च के हर पोस्टर से बेहियाई नज़र आ रही है और हमारे यहाँ मार्च करने में बेहियाई नज़र आ रही है, वो ज़रा अपने आप को शीशे में देखें, क्योंकि बेहियाई उनके जहन में है, हमारे स्लोगन्स में नहीं है और ना हमारी मार्च में। आपके सामने ही आप जितने भी प्ले कार्ड्स पढ़ लो तो ऑपरेशन और सप्रेशन सबसे बड़ी आपकी वो है। और आपके राइट्स जो आपको आपके इस्लाम ने आपको राइट्स दिए हैं, जब आपकी अपनी औरतों को वो देने को तैयार नहीं हो, आपकी सोसाइटी नहीं दे रही, इस्लाम ने तो दे दिए हैं, तो वो अब दैट्स व्हाट वी आर आउट फॉर, टू गेट आवर राइट्स। मैंने मार्च को इसलिए ज्वाइन किया फॉर द रेप विक्टिम्स, ठीक है, स्पेशली जो आपके फैमिली में आपके घर में जो अफराद है वो आपके साथ करते हैं। दिस इज़ फॉर देम, क्योंकि आप घर में तो बोल नहीं सकते हो इसके खिलाफ, आप रोड्स पे आके बोल सकते हो, तो दिस इज़ फॉर ऑल दोज फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने अपने घर वालों को मोलेस्ट करने की कोशिश की है, रेप करने की कोशिश की है। दिस इज़ फॉर देम। औरत के खिलाफ तशद्दुद है, वो घर में भी होता है, बाहर भी होता है, रियासत की सतह पर भी होता है, और कल्चर और सकाफत और रिवायात और उसके नाम पर भी होता है। तो तशद्दुद जो है वो बहुत बड़ा एक इशू है, जो घर पे भी, काम वाली जगह पे भी हर तरह का तशद्दुद होता है। मेरे लिहाज से तो ऑब्वियसली हरासमेंट ही है, क्योंकि इसकी वजह से हमें सड़क भी नहीं, हमें घर तक में ख़तरा होता है, अपने जानने वालों से ख़तरा होता है। तो आई वुड से कि हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़ सबसे बड़ा मसला है। सबसे ज़्यादा जो मसला औरतों को आता है वो फाइनेंशियल खुद मुख्तारी में होता है। औरतों को उनकी प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलता, उनको उजरत सही नहीं मिलती, उनका काम की तरह रिकग्नाइज नहीं होता जो वो घर में काम करती हैं। मुझे इतनी भी आज़ादी नहीं है कि मैं सड़क क्रॉस कर लूँ बगैर किसी इंसिडेंट के। कोई ना कोई आदमी छेड़ेगा, कुछ ना कोई बात कहेगा, हाथ लगा के चला जाएगा, मैं इसके ऊपर एक किताब लिख सकती हूँ। औरत को जो इज्जत मिलनी चाहिए, मतलब ये कि उसकी राय को अहमियत नहीं दी जाती। घरों में, ख़ानदानों के अंदर भी कई दफ़ा ऐसा आपने देखा होगा कि औरतें अपनी बात कहना चाहती हैं, उस राय को इतनी अहमियत दी जाती है, वो समझा जाता है कि नाक़िसुल अक़ल है। एक मुश्किल नहीं है, बहुत सारी हैं। हम अपनी स्पेस में भी कंफर्टेबल नहीं है, हम सेफ नहीं है। मतलब औरत बाहर निकलती है तो उसे यही खतरा होता है कि पता नहीं उसके साथ क्या हो जाए। अगर हम लोगों को तो फिर भी बाहर निकलने की इजाज़त है, लेकिन जो लोग नहीं निकलने देते अपनी बेटियों को, उनका सबसे बड़ा खौफ ही होता है कि उन्हें नहीं पता कि उनकी बेटियों या उनकी बहनों या उनकी माँओं के साथ क्या हो जाए बाहर। तो हमें अपनी सेफ्टी चाहिए। अगर आप देखेंगे कितनी तनख्वाह मर्द को मिलती है, कितनी कम औरत को मिलती है, औरत के लेबर को उतनी अहमियत नहीं दी जाती जितने मर्द के लेबर को अहमियत दी जाती है। औरत की सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो इसका एक तो घर का निज़ाम है, जहाँ पे उसको इंडिपेंडेंसी नहीं मिलती, हमारा घर नहीं होता, हमें बार बार ये बात बताई जाती है। तो हमारा जो इंटरटेनमेंट मीडिया मैसेज दे रहा है औरतों के हवाले से, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। वो मैसेज किस कदर गलत है, और मैं औरतों की खुद मुख्तारी, ख़ासतौर से माली खुद मुख्तारी पर बात करना चाहती हूँ। पेट्रियार्की निज़ाम है ना, मर्द हमारी राइट्स ही नहीं देते, राइट्स दें, इक्वालिटी दें, सबको। कोई औरत सड़कों पे आएगी, अपने हकूक़ के लिए आते हैं ना सड़कों पे, हकूक़ दिए जाए हमें, और सिर्फ औरतों को नहीं, हर तरह के इंसान को जो एक हक डिज़र्व करता है। हक डिज़र्व की क्या बात है, मेरे कौन होती है हक बताने वाली? खुदा ने हर इंसान को हक दिया है, हर इंसान को उसका हक दिया है, इसी बात। औरतों की इकोनॉमिक राइट्स यहाँ फुलफिल नहीं हो रही हैं, उनको सही वेजेस नहीं मिलते हैं काम के, और जो घर में काम करती हैं उसकी अप्रिशिएशन नहीं होती है औरतों की। देखिए, हर औरत के लिए आज मुश्किलात आजकल फ़र्क होते हैं। मेरे लिए शायद सबसे बड़े मुश्किलात यही होते हैं कि बाहर मैं निकलूँ और मैं हरासा से भी मैं बचूँ और लोगों की गंदी नज़रों से भी मैं बचूँ। की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि उन्हें उनके हक नहीं मिल रहे, उन्हें जो वो करना चाहती हैं वो करने नहीं दिया जा रहा। आई थिंक वन ऑफ द मेन थिंग्स मैं ये कहूँगी कि बॉडी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी।
کہ ہم لوگ وی ہیو دا رائٹ ناٹ ٹو بی ریپڈ، ناٹ ٹو بی تھرون ایسڈ آن، ناٹ ٹو بی فورسڈ انٹو میرج، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ جو کرنا چاہیں کر سکیں. بول کے لاپ آزاد ہیں تیرے. عورت کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس نے جب بھی کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو پہلے صحیح طرح سے پوری مطلب ہر سوسائٹی کے اوپینینز دیکھنے ہوتے ہیں، ہر کسی سے ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کوئی آگے اپنا قدم آگے رکھ سکتی ہے، ورنہ وہ کبھی بھی کوئی بھی قدم آگے نہیں رکھ سکتی. ہر عورت کی پریشانی مختلف ہے اور بہت ہی ایک پرسنل چیز ہے، پر جو میں جس لیے میں آئی ہوئی ہوں وہ یہ اس لیے آئی ہوئی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو ہر عورت کی آواز ہے وہ دبے نہ. سب کو حق ہے بولنے کا، سب کو حق ہے جینے کا. جس طرح سے مرد جیتا ہے عورت کو جینا چاہیے، جس طرح سے عورت جیتی ہے مرد کو جینا چاہیے. اٹ از آل اباؤٹ ایکوالٹی اینڈ اٹ از ریئلی ناٹ آسکنگ فار اینی تھنگ کنٹروورشل. اٹس جسٹ سیئنگ وی آر ہیئر، پلیز ریسپیکٹ اس، دیٹس اٹ. آئی تھنک سو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ جب وہ آواز اٹھاتی ہے تو اس کی ٹون پولیسنگ کی جاتی ہے اور اسے یہ طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے کس طرح سے اپنے درد کا اظہار کرنا ہے، تم کس طرح سے چیخ سکتی ہو اینڈ واٹ از دا ڈیسنٹ وے ٹو پروٹیسٹ. تو یہ جو پروٹیسٹ ہے اور یہ جو عورت مارچ ہے یہ اسی چیز کے لیے ہے. سب سے بڑی جو میرا مسئلہ ہے، میں صرف اپنے لیے بات کر سکتی ہوں، ہے کہ میری موبلٹی نہیں ہے، کیونکہ میں اتنی ہراسمنٹ فیس کرتی ہوں اپنے گھر سے ایک قدم نکل کے بھی کہ مجھ سے باہر نکلنا لگتا ہے جیسے میں جنگ پہ جا رہی ہوں. تو اس لیے میں یہاں پہ آج باہر نکلی ہوں کہ یہ ایک دن ہے جہاں پہ مجھے پتا ہے اگر ہراسمنٹ ہوئی تو اس کا لائک میرے ساتھ میری ساری بہنیں ہیں اتنی یہاں پہ، ہم اس کا بدلہ لے سکتے ہیں اور اسے روک سکتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس کی ایکویلٹی ہے. عورت کو ہمارے معاشرے میں نہ تو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سوشل جسٹس سے، وہ اکنامک انڈیپینڈنس سے بھی ڈپرائیوڈ ہے. تو ہم اس کے خلاف نہ صرف آج بلکہ یہ موومنٹ جو ہے 1908 سے چل رہی ہے اور یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے. اور اسی موومنٹ کی وجہ سے خواتین جو ہیں انہوں نے اپنے حقوق جو ہے کچھ حد تک حاصل کیے اور جو باقی رہ گئے وہ ہم حاصل کر کے رہیں گے. ہم عورتوں کو آگے بڑھنا نہیں دینا چاہتے، تو اس لیے آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ آئی ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اب یہ نائدر کہ یہ مذہبی پوائنٹ آف ویو یا اس سے ہمیں اسلام نے جو حقوق دیے ہیں ہمیں اس کے مطابق اپنے رائٹس پہ فائٹ کرنا چاہیے. احساس کرو، بکواس نہیں. لڑکیوں کو گھر والوں کی طرف سے ان کو مینٹلی اتنا فورس کیا جاتا ہے، اگر بات کی جائے ان کی شادیوں کی تو وہ ان کے اوپر جو ہے وہ فورسفلی ان سے کرائی جاتی ہے کہ نہیں تمہاری ایج نکلی جا رہی ہے، یا لڑکا اچھا ہے، لڑکا بڑا ہے تو کیا ہوا، کماتا تو اچھا ہے نا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی بیٹیوں کی کیا پریفرنس ہے، ان کی بیٹیوں کی کیا پرائیورٹی ہے. ان کی پرائیورٹی لسٹ میں وہ لڑکا جو ہے وہ اترتا ہے یا نہیں اترتا، گھر میں بلا لیتے ہیں، نہ ان کی ڈیٹیل لیتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں گھروں میں گھر والوں کو، اسپیشلی پیرنٹس کو جو ہے، اسپیشلی ماں باپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ لڑکیوں سے پوچھ کے ان کے اوپر زبردستی جو ہے وہ یہ چیزیں نہ تھوپی جائیں. وہ سیف نہیں ہیں، وہ سڑکوں پہ نہیں نکل سکتی، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی کیونکہ لوگ ان کو ٹچ کریں گے، لوگ ان کو ماریں گے، اور یہ ان کی سب سے بڑی مشکل ہے. وہ سیف ہی نہیں ہے اس معاشرے میں. یہ جو ریپس ہیں، یہ آنر کلنگز ہیں، یہ ایسڈ اٹیکس ہیں جو ہماری عورتوں کو، اور کافی جو ہماری عورتیں ہیں جو زیادہ سے اوپر کلاس کی ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمیں حقوق مل رہے ہیں، لیکن ہماری جو میجورٹی ہے، جن کی جو زیادہ غریب لوگ ہیں ان کو، وہ ہماری میجورٹی ہیں اور ان عورتوں کو کوئی حقوق نہیں مل رہے. میں ان عورتوں کے لیے لکھ رہی ہوں.